Hello guys, good afternoon. Do you hear me? Yes, Miss. Buenas Excellent. tardes. Okay, so today we are going to start with, which is the first topic we are going to cover. Vamos a comenzar con la primera unidad que vamos a trabajar. Bueno, el primer subtopic, porque vamos a iniciar con la unidad 4, 4.1, which is titled as Hidden Talent. Ese es el título de el Okay, and we are going to cover today half page. Hoy vamos a cubrir la primera parte y mañana lo vamos a terminar, okay? So here we're seeing these pictures, these images. And let's zoom the vocabulary part. Vamos a empezar con el vocabulary. They can do. And it says, which of the phrases in bold can you see in the... And we have some activities with the verb make and some others with the verb do. So the first, make a speech in front of more than 50 people. Make a function that change your life or better, for the better. And then we have do. Do I have a volunteer to read the do sentences? I'm sorry, Miss. Say again, please. Can you read the do sentences, please? A project with a big team, business in another language, well, badly on a test, and your homework on the way to school. Very good, thank you. Okay, so if I am trying to translate every single word or sentence that I learn or read in English to Spanish, that will probably make me feel a little confused. Me puede confundir un poquito porque yo digo, si yo traduzco literalmente make and do, they both give me the same translation, which is hacer, right? Pero ahora, ¿alguien sabe alguna diferencia o nota alguna diferencia entre las oraciones de make and do? I think it makes when you're doing something with your hands, I mean, or with your body or something like that, and do is something that it doesn't require exactly hands or something in you is like something in your mind or something that you can express with yourself or something like that. Exactly. One is more material, the other is a little bit less than, it's more intellectual. Okay, very good. You actually explained it very well. Okay, Jorge nos dijo algo aquí que es como una keyword. Something like with your hands, something physical, algo que hacemos como con nuestro físico, ya sea con nuestras manos or something like that. Eso implica que es algo con make. Es mucho más común encontrar make. Y do es algo que no necesita o no produce más que nada algo físico. Okay, so it's like, and we also use do to express activities that we do with a frequency. También utilizamos el do para expresar cosas que hacemos comúnmente o trabajos, por ejemplo, do homework or do the housework, do your bed. General ideas are also part we do. I'm not doing anything, or I'm doing my best, or she's not doing nothing. What else? Now, when I'm talking about on the other hand, cuando hablo de la otra forma, que implica más físico, todo es como constructing, building or creating, utilizamos el make para cosas que son tangibles, tangible things. For example, make hamburgers or make a cup of tea, make money, things like that, que son como crear, construir. Y el do es más como de actividades que pasan con frecuencia, o sea, sí que están en tu vida diaria o cosas que no necesariamente me van a entregar algo tangible. ¿Sí vemos un poquito más la diferencia? ¿Sí? Yes, Miss. Okay. Well, now it says in here, which of the activities have you parte? Y continuando con el make y el do, pero ahora de manera más implícita, vamos a empezar con
It says, listen or use. Have you ever given a speech in public? No, no. Y luego vamos a discutir qué tenses are used. Okay, we're waiting for the audio to start. Unit There we 4, go. Great Minds. Recording S4.1. Have you ever given a speech in public? No, never. Have you? Yes, I have. I gave a speech at work, Really? When did you do that? at a conference last year. I was really nervous. I'm not surprised. Okay, have you ever made friends with someone from another country? No, I haven't, but my brother has. He met a woman from Chile in 2014. In fact, they got married a week ago. Okay, so here they are using two different verb tenses. ¿Alguien puede identificar qué verb tenses están siendo utilizados aquí? Have, Ok, que es el present perfect. Cuando utilizamos el have como auxiliar con el past participle, eso es present perfect. ¿Cuál otro? to be, Ok, in the past y tense. In ese the past como- tense, when I was really Exactly, nervous. right, I very was really nervous. Mhm. Exactly. Estamos utilizando, let me highlight it. Estamos utilizando aquí lo que es el present perfect. Have you ever given? I have. Have you? Have you ever made? I haven't. Ok, y luego en otro color, vamos a poner en amarillo, estamos teniendo el simple past. I gave a speech. When did you do that? I was really nervous. I'm not so, bueno, esto es stress. He met a woman, they got married. Esto es simple past. Entonces, ¿qué me indica aquí? Si se fijan, yo estoy utilizando el present perfect para preguntar si la persona ha tenido o ha hecho o ha tenido una experiencia con esto. Y lo que está en amarillo ya es un poco más específico porque ya, digamos, sé que la respuesta es sí o no, etc. Ok, ahora, ¿recuerdan ustedes, porque yo recuerdo ya haberlo visto anteriormente, cuál es el uso del present perfect? What am I going to use the present perfect for? Los escucho. ¿Para qué voy a utilizar el present perfect en general? I think it's when you're trying to be more formal in a sentence, and you need to press to be I don't remember the word, preciso in something, you know, like I have been there, like for example, yeah, he estado en ese momento. Ok. Be Ok. precise in that in the moment. Ok. Does anybody else want to participate? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, sí, el present perfect se utiliza, digamos, en un contexto un poco más formal en algunas ocasiones, pero en realidad no es exclusivo de un uso formal, ¿ok? El present perfect se utiliza para hablar sobre algo que tú realizaste en el pasado y digamos que todavía tiene cierto efecto en el presente. Por ejemplo, si yo digo, I've seen that movie many times, what am I saying? Estoy diciendo que esa película yo la vi en el pasado, o sea, no te estoy diciendo cuándo, solo estoy diciendo que la he visto, right? Si se fijan, no puedo tomar de esta oración cuántas veces, ni, aunque puedo decir many times or 3 times, pero no especifico cuándo las vi. Entonces yo no sé en realidad cuándo fue la primera vez que yo vi esa película, simplemente sé que yo ya tengo experiencia con. Entonces el present perfect me sirve, digamos en general, para hablar sobre cosas que tú has tenido experiencia con, cosas que has hecho. Y el simple past, on the other hand, me sirve para hablar sobre cosas que ya sucedieron en el pasado en un tiempo específico al momento que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando yo agrego el ever,
al present perfect o el never, bueno, voy a agregar el ever most of the time for questions. Lo voy a agregar para hacer preguntas. Have you ever? Si yo te hago una pregunta sin el ever, por ejemplo, digamos que yo digo, have you seen my mom? Have you seen my mom? Ahí que te estoy preguntando, ¿has visto a mi mamá? O sea, lo estoy haciendo y me estoy refiriendo a algo que es muy probable que pase. O sea, es algo que probablemente sí lo has hecho. Entonces, si yo te digo, have you seen my mom? Es como, oh, yeah, I have. She was around here an hour ago, for example. Entonces, es como que ahí yo ya estoy diciendo, o sea, tú me estás diciendo que sí la has visto, o sea, no me estás diciendo más información. Y yo te estoy preguntando, have you seen my mom? Because, repito, es algo muy probable que pudo haber pasado. Ahora, cuando yo hago una pregunta con have you ever, por ejemplo, have you ever seen Shakira? Or have you ever seen a famous person? ¿Por qué estoy agregando, o sea, qué diferencia tiene agregar el ever o no agregarlo? Bueno, cuando yo agrego el ever a una pregunta de present perfect, estoy hablando sobre algo que no es tan común que pase. No es lo mismo preguntarte, have you seen my mom? A preguntarte, have you ever seen a famous person? Porque utilizo el ever para agregar ese, o sea, no es, va implícito, pues digamos, cuando yo utilizo el ever en una pregunta, estoy hablando de algo que no es tan común que pase. Por ejemplo, si yo digo, have you traveled in a plane? Es porque probablemente es común, es algo que pasa seguido. Pero también yo lo puedo preguntar, have you ever flown in a plane? Pues probablemente cuando yo le agrego el ever es porque es algo que yo sé en nuestro contexto que no es algo tan común. No sé si me explico la diferencia entre hacer una pregunta con ever y sin el ever. Yes, miss. Ok. Entonces, recuerden eso. El ever le agrega ese valor como de que alguna vez lo has hecho, es algo no tan común. Y sin el ever es algo que pasa más comúnmente. Y vuelvo a repetir, el simple past, que sería con el did en las preguntas, el didn't en las negativas, o el was en caso del verb to be, etcétera, pues estas me hablan sobre algo que pasó en un momento específico. Con el present perfect no es relevante cuando sucedieron las cosas, ni el tiempo en sí, sino que hayan pasado y hasta ahí. Y con el never, pues el never, la estructura de cuando utilizamos el never, la estructura es positiva, pero el contexto es negativo. O sea, el never me indica que nunca ha sucedido eso. Ok, now it says in here. Bueno, ya expliqué eso de algo que es como que general experiences, and the time is not relevant with the present perfect. Please give me ink. Here we go. Ay, sorry, it's very slow. Ok, here we are. Aquí estamos with the present perfect, del present perfect, porque repito, este es un tema que ya hemos visto anteriormente. Entonces, nada más vamos a hacer como un quick review. Y recordando la estructura, ¿cómo va una oración en present Can you perfect? take off this slide that you have, the audio player? Sorry, I couldn't hear you well. Can you repeat your question? If you can take off the yeah. audio player stuff, because I need to sprint them. Yeah. Okay, so here it says present perfect plus ever and never. It says present perfect, positive and negative. Whenever we make a sentence, well, we need to start with a subject, right? Estos son tipos de subjects, subject pronouns. Cuando utilizo el I, you, we, and they, voy a utilizar have or the, VE. For example, I've, or the I have. O el has, o la apostrophe s en forma corta, she is, or she has. Para la forma afirmativa. Por ejemplo, I finished the project. She has finished the project, or she has finished the project. Negative form and hasn't or has never. But the never, I think it's very, let's say, like something. It's like to give it more emphasis to the whatever you're
right? To show that you never done it. Okay, so I haven't visited Mexico, or I have never visited Mexico. She hasn't visited Mexico, or she has never visited Mexico. Okay, now, how, for example, here, the short form of has, la forma corta de has es apostrophe s. She's finished the project. ¿Cómo puedo identificar yo si estoy utilizándolo como is o lo estoy utilizando como has? Easy. Because if we have apostrophe s and after this apostrophe s, I have a verb in past participle, then it means that it's present perfect. And if I don't have, then it means that it's just is. Now, if I want to make questions, si lo quiero hacer preguntas, voy a empezar con el auxiliar, ya sea have or has, dependiendo del sujeto. Remember, have is for I and it's up to you. Ustedes deciden agregar el ever cuando son cosas no tan comunes, no tan casuales, y el verbo en pasado participio. Cuando los verbos son regulares, pues van a tener exactamente la misma forma en pasado simple y pasado participio, but most of the verbs in irregular, most of the irregular verbs will change differently in the past simple form and the past participle. So that is just like something you need to study and be aware of. For example, have you ever played chess, or have you played chess? For example, what would be the difference if I ask, have you played chess? Or if I ask, have you ever played chess? What would be the difference for you? How would you understand both of the sentences? Si yo pregunto, have you played chess? ¿Cómo reciben esa oración? ¿Cómo la pueden interpretar? It sounds for me like I don't look. I mean, people who play chess is like has like intellectual face, you know, with glasses or something like that. And if I don't look like that, probably they're gonna ask me, have you ever played chess anytime? Because probably I'm gonna look like that. I like this kind of nerd face, have this kind of nerd face. Oh, you play chess all the time, you know. It could be like a reference to say something, to ask something like that. Maybe. Exactly. You need a reference for you to use ever or don't use it, right? It's like, for example, let's say that I know you and I know that you play chess, but I don't know if you have played recently. So then I can ask you, hey, have you played chess? It's like, if you've done it lately, I just want to know, right? And if I add the ever, it's because I don't actually know. But since you said like you're looking like a chess player, then I can use, have you ever played chess, just to make sure, right? Entonces, es como que agregamos o quitamos el ever dependiendo si sabemos o si tenemos una referencia o no de esta persona a la que le estamos haciendo la pregunta. Y pues para responder, respondemos con el auxiliar, que en este caso es el have o el has. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has, or no, she hasn't. Note, the present perfect is not that common in American English, which tends to use a simple past. No sabría decir a qué se refiere con que no es tan común. Probablemente no es como que lo vas a usar todo el tiempo, pero sí es un tense que es común utilizarlo. The past participle verb is a verb plus ed for irregular verbs, and for the list of irregulars, when you will need to either print or write or check a list, right? And then here we have some examples. It says, use the present perfect to talk about past experiences without saying the exact time. Utilizamos el present perfect para hablar sobre experiencias que tuvimos sin decir cuándo sucedieron. For example, I've been to Warsaw. Cuando queremos ser específicos en el momento en que sucedió, utilizamos el past simple. For example, I went to Warsaw in 2007. Es muy, muy, muy común utilizar el present perfect con el past simple en una misma conversación. Por ejemplo, si yo te pregunto, have you played chess? Y tú me dices, yes, I have. Y luego ya yo te puedo hacer preguntas específicas sobre eso que tú ya me dijiste. Por ejemplo, sigo con la misma. Have you played chess? Yes, I have. Oh, really? How did you learn to play chess? Ahora ahí ya estoy preguntando en pasado simple. ¿Por qué? Porque yo quiero saber específicamente sobre una situación que pasó en el pasado. Use ever with the present perfect to mean during your life until now. Never is a negative of ever. Have you ever visited Madrid? She's never been to a nightclub. Spoken grammar 1. Sorry.
When we are asked, have you ever question, we often reply, no, never, instead of no, I haven't. Have you ever been to the Maldives? No, never. Spoken grammar 2. When we want to repeat the same have you ever question, we usually say have you. Ahora, si queremos preguntar exactamente lo mismo que nosotros nos preguntaron, pues simplemente voy a preguntar, okay, what about you, or have you? And then we're gonna get the answer back. For example, have you ever been to church? No, have you? This is just like to continue the conversation. Y díganme hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el present perfect plus ever and never? No sé si- En la primera parte, Ajá. and there's a present perfect positive and negative. When you say negative, I mean, it's if, for example, I haven't, in instante parenthesis, have never. Why do you say, I mean, the book say have never? It's like, you can say, I have not visited Mexico, or I have never visited Mexico. You can say both. You can say I haven't, because haven't is the short form of have not. But when you use Haven't is the short what? haven't is the short form of have not. Oh yeah, but what you have in the phrases have never. Okay, yeah. So remember that when we use never, it means that it hasn't happened during our life, right? I mean, till now. It means that till now, I don't have experience with that. So I'm using have never to refer to something that I haven't done till this time of my life. But it's optional. It's not that we need to use have never in negative. It's just another option they're giving you or showing you here. Okay. It's another option to use it. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Okay. Now then, we're gonna go in practice. Just give me a second because it's getting too slow. I'll have to turn out the camera because my computer is not cooperating. Okay, now, primero porque no tenemos la vista total del siguiente. So it says in here, find and correct the mistakes. There is one mistake in each sentence. Oraciones. Puede ser un error en el verbo, puede ser un error en el contexto de la oración, puede ser un error en la estructura. Ustedes van a leer y tratar de identificar cuál es el error. Si es un error en el contexto, puedo cambiar el tense a simple past o puedo modificar la oración de manera que quede correcta. Si es un error en el verbo, pues voy a cambiar el verbo a una manera que esté correcta. Y si es un error en la estructura, pues voy a corregir a cómo debería ir la oración. ¿Is it clear? ¿Está claro lo que van a hacer en esta primera parte? Yes. Ok. Please work on it. Trabajen en esto y reviso en un momento.
How you're doing? Did you finish? Uh, almost, almost finished this. Just one more, but I'm not pretty sure if that's the right answer. Okay, what about the rest of you guys? ¿Cómo van los demás? ¿Ya terminaron o les falta algunas todavía? ¿Los escucho? ¿Terminaron o aún no? A mí me falta todavía. Ok, quedan 4 minutos de esta sesión. Utilizamos esos 4 minutos y regresamos para revisarlo, ¿ok?